السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله ندير معكم البنات دي بتي كيك مغبري ساهلين، يعني والتحضير ديالهم سريع جدا، كيعجبوا الوليدات. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire avec vous des petits cakes zébrés, faciles à faire. On passe tout de suite aux ingrédients. البنات باش غنصاوب هذا الكيك هذا غادي نحتاج جوج بيضات. عندي هنايا واحد الخنيشه ديال البيكين باودر، وغادي نحتاج لواحد ياغورت طبيعي. عندي هنايا ليكستري ديال البرتقال وليكستري ديال الفاني. والتزيين عندي هنايا الجوز الهندي او الكوك اللي هكذايا يعني مفروم ومحمر، ولا كونفيتور هذا التزيين. وغادي نحتاج جوج معالق ديال الكوكو ديال الشوكولا اون بودر. عندي هنايا الطحين والزيت والسكر. بالنسبه للطحين والزيت والسكر غادي نعبرهم باللوبو ديال الياغورت. دونك جي بيزوان دو 2 œufs, l'extrait d'orange, l'extrait de vanille, un sachet levure chimique, 2 cuillères de coco en poudre, le cacao, un yaourt nature. Et pour la décoration, j'ai besoin de noix de coco grillées comme ça et de la confiture d'abricot. Pour le sucre, l'huile et la farine, je vais mesurer avec le pot de yaourt. Donc on passe à la réalisation. أول شيء البنات غادي نديرو الياغورت ديالنا. Donc on met le yaourt. غادي نغسل هذا لوبو ديالي باش نعبر. بالنسبه للسكر غادي نعبر السكر كيبقى على حساب كل واحد البنات اللي كيبغي السكر بزاف. Donc je vais mesurer mon pot. Si vous aimez le sucre, vous pouvez mettre 2 pots. Moi, un pot ça me suffit. كنخلطو مزيان السكر مع الياغورت. Je mélange le sucre avec mon yaourt. كنزيدو البيض. نخلطو. كنزيدو لو بو ديال الزيت. دونك جو راجوت ان بو دويل. دونك بالنسبه للدقيق كنديرو 3 ديال لي بو. غندير 3 pour la farine. Donc je mets 3 pots de farine. Que je vais tamiser bien sûr. Donc هذا لو بو الثالث، troisième pot. Et je mets ma levure chimique. وكنديرو البيكين باودر ديالنا. ومن بعد كنخلطو. بعد ما خلطنا العجين ديالنا البنات غادي نقسموه على جوج. دونك جو سيبار ما بات اون دو. دابا كنديروا هذوك جوج معالق ديال الكاكاو في وحده. دونك جي مي 2 cuillères à soupe de cacao. وكنخلطو هادي مزيان. الا شفنا العجينه ديالتنا شويه قصاحت
كنزيدو لها شويه ديال الماء. Donc si on voit que notre pâte elle est devenue un petit peu plus épaisse que la blanche, on peut rajouter un petit peu d'eau. Donc je vais voir. وهذه كنديروا ليها الروح ديال الليمون، نديروها شويه. Donc j'ajoute l'extrait d'orange dans ma pâte au chocolat parce que l'orange il rime avec le chocolat. كنزيدوا الرحيق ديال الليمون في هذه. وهذه غنزيدوا ليها l'extrait de vanille et je rajoute l'extrait de vanille dans la pâte blanche. Deux pâtes, deux arômes différents. البنات العجينات ديالي درتهم في دي بوش. دابا غادي غنديرهم في هذا المول هذا، لي مول لي بتي كيك. ودابا غنديرو ديال الشوكولا. وغادي نعاودو نديرو العجين الابيض. وغادي نستمر البنات هكا بهذه الطريقه هذه. دونك جو في كونتينيي كوم سا، ان كو اون شوكولا، ان كو بات بلانش. الفران ديالنا شاعل على 180 درجه البنات. غادي ندخل لي بتي كيك ديالي لمده 30 دقيقه او 20 دقيقه على حسب الفران. Donc mon four il est allumé à 180, je vais mettre mes petits cakes à zébrer 20 à 30 minutes. À tout à l'heure. البنات البتي كيك ديالنا ما بغيها هما كيجيو هكذايا بنسمه الفاني والليمون، ساهلين يعني ساهلين تحضير البنات، دغيا كيوجدوا لينا. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه هذه. كيجيو هائلين البنات الا قطعتو حدا الوسط. لو بتي كيك دونك فوالا à la vanille et à l'arôme de l'orange.
marbré. Et donc c'est facile à faire et ça demande pas beaucoup de temps. J'espère que vous avez aimé la vidéo et la faute اللي درت البنات عمرت لي كاي المول وفاضل ليا شويه ماشي مشكل. المهم غادي يتكالوا. كنتمنى تكون عجبتكم الوصفه وفي انتظار وصفه قادمه. كنقول لكم الى اللقاء على قناتي. ابيانتو.